अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। मौजूदा हुकूमत एक ऐसे वक्त में माली साल 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है जहां एक जानिब मालियाती चैलेंजेस का सामना है और दूसरी जानिब नए 3 साला प्रोग्राम के लिए IMF के साथ बातचीत भी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत ने बजट में जहां एक जानिब IMF को मुतमईन करना है, दूसरी जानिब अवाम को रिलीफ भी देना होगा, बल्कि रिलीफ दिया भी जाएगा। आइंदा माली साल का बजट मौजूदा हुकूमत की माशी तरजीहात का आईनादार होगा, बल्कि मुल्की मईशत की सिमत का भी तयन करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जहां मालियाती चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ साथ मुल्की मईशत की सिमत के बारे में भी बातचीत करेंगे और इसका जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर फहद वहीद। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इनकी एक ख़ास बात है कि ये पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर में शामिल होते हैं और उनके साथ विराजमान हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नूर फातिमा और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक मेंबर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बिलाशुबा आज मुल्की मईशत जहाँ पर है 2 साल पहले यहाँ नहीं थी, बल्कि 2 साल पहले एक प्रोपेगेंडा भी जारी था, अफवाहों का बाजार गर्म था कि डिफ़ाल्ट कहा जाता था। आज माशाल्लाह मुल्की मईशत ख़ास तौर पर मुआशी इशारिये जो हैं, हमें बरामदात में इजाफा नज़र आता है, दरामदात में खातिर खा कमी हुई है रवा माली साल के 11 माह के दौरान। इसके अलावा समंदर पर पाकिस्तानियों के तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस में भी खातिर खा इजाफा देखते हैं हम। करंट अकाउंट खसारा जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, वो 11 माह का इस माली साल में कोई 20 करोड़ 20 लाख डॉलर आया है, जो कि 4 अरब डॉलर था तकरीबन पिछले वाली साल के दौरान। इसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अचीवमेंट है, महंगाई जो 35 से 38% तक थी, वो गिर कर अब 11.8% पर आ चुकी है। तो ये जो हालात हैं ये काफ़ी हौसला अफजा हैं, मगर इसके साथ साथ अवाम ये जानना चाहते हैं कि हमारी मईशत किस सिमत में जा रही है और ख़ास तौर पर ये एक अहम सवाल है कि मुआशी इस्तेहकाम कब आएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जहाँ तक आपकी बात है कि वी कैन सी चेंज, अब चेंज हमें नज़र आ रही है, बिल्कुल है, चेंज है। उसकी रीज़न कुछ तो आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट ने जो लिया है, कुछ एक्शंस लिए थे, आपको पता है। उसके उन्होंने होर्डिंग रेट रोकने की कोशिश की, उन्होंने डॉलर को की फ़्लाइट को उन्होंने जो कैपिटल फ़्लाइट हो रहा था उसको रोका, उन्होंने बहुत सारी और ऐसी चीज़ें की जिससे आपकी करप्शन कम हो, लीकेजेस कम हो। और उसके साथ जब ये गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने उसको सस्टेन किया, उन पॉलिसीज़ को उसको आगे लेके चले। और उसके साथ साथ बहुत सारी जो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नेंस लेवल के ऊपर जो लीकेजेस थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अपने हद तक इन्होंने कोशिश की कि अपनी टीम्स के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, ख़ासतौर पे वो इन्फ्लेशन जिसको हम आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि किसी भी तरह से हमारे फ्यूल कॉस्ट या अदर कॉस्ट से रिलेटेड उस तरह से नहीं था, उसको इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ख़ासतौर पे IMF का जो अभी हमने प्रोग्राम जो है वो स्टैंड बाई अरेंजमेंट एक ख़त्म किया है, दूसरे के लिए हम जा रहे हैं। और नेचुरली देयर इज़ अ टफ टाइम आल्सो। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है कि IMF के लिए आप नया प्रोग्राम लेके जाएंगे तो टफ कंडीशंस होंगी, हार्ड कंडीशंस होंगी। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे पास एक रूम अवेलेबल था, जो कुशन अवेलेबल था, वो गवर्नेंस के थ्रू और बाकी जो हमारे मेजर्स हैं उसके थ्रू करके आपने कोशिश की है कि इम्प्रूव करें। SIFC से बहुत सारी चीज़ें हमारी आगे चल के मैं उस पर बात करूँगी, बेहतरी हो रही है कि आपके पास कमिटमेंट आ रही है इंटरनेशनल कि हम आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सऊदीया से आई है, UAE से आई है, चाइना इसको फर्दर आपके फ़ेज़ 2 पे जाना चाह रहा है CPEC के लिए। तो जाहिर है कि ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है बेहतरी की तरफ जाते हुए। और ख़ासतौर पे जब हमने कंप्लीशन से की है IMF के प्रोग्राम की, तो उससे बेहतरी आई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, इन्फ्लेशन जो है ना, वो अभी भी उतने लेवल पे कंट्रोल में नहीं है जिस तरह हम 11% कह रहे हैं। लेकिन 11% एज सच मैं नहीं समझती कि प्रैक्टिकली 11%। जी, हो सकता है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन जो पिछले साल, बल्कि माली साल 2022-23 में और 23-24 में
हुकूमत ने ये कहकर सख्त फैसले किए थे, अवाम को ये कहा था कि ये वक्ती हैं और जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इस हवाले से अवाम जो एक महंगाई और बेरोज़गारी और इन मसाइल से गुजर कर आ रहे हैं, तो फहद भाई साहब, वो अच्छे दिन अभी तक अवाम को उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो मौजूदा बजट जो आ रहा है, तो इसमें अवाम के लिए किस हद तक रिलीफ सामने आ सकता है और अवाम के अच्छे दिन क्या आ सकते हैं, इस बात का किस हद तक इम्कान है? आपका लफ्ज़ बड़ा अच्छा है कि अवाम को रिलीफ, लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस बजट में कोई रिलीफ की पोजीशन नज़र आएगी। बल्कि जो टारगेट सेट किया गया है वो काफ़ी एम्बिशियस है इस वक्त, और आई थिंक कि बिल्कुल गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं जहाँ पर हमारे इदारों के साथ इदारे मज़ीद जुड़े हुए हैं। SIFC का जिक्र हुआ, तो वी ऑलरेडी हैव BOI इन प्लेस। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब एक काम कर रहा था तो हमें उसको री एनर्जाइज करना चाहिए था, बजाय इसके कि हम अपने खर्चे बढ़ाते। लेकिन खुशाइन बात ये है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले 1.5-2 सालों में जो बैंकिंग कंडीशंस थी वो काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। लोगों की LC'याँ नहीं खुल रही थी, डॉलर स्टेबल नहीं था, डॉलर इस वक्त स्टेबल है, LC'याँ इस वक्त खुल रही हैं, माशियत जो है वो बढ़ रही है, कारोबार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जिस तरह आपने भी जिक्र किया कम हुआ है, और अगर ये इस स्टेबल पोजीशन पे रहा तो ये मज़ीद कम होता रहेगा। ये कम होगा तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, आप एक अहम हुकूमती ओहदे पर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा FBR के अलावा भी हुकूमती ओहदों पर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि माजी में हर दौर में हर हुकूमत में इक़्तिसादी इस्लाहात का एक ऐलानात, बड़े बड़े ऐलानात, दावे किए गए, मगर ये क्यों नहीं हुई हैं? इसकी मेन वजह ये है कि इस्लाहात तो हर गवर्नमेंट करना चाहती है। हर गवर्नमेंट, अगर आप गौर करें तो गवर्नमेंट की रुकावट क्या है यही इसमें? होती है कि जी टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े, लोगों को फैसिलिटीज़ भी, रिलीफ भी दी जा सके, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए जितना पहले आपको होमवर्क करना की ज़रूरत होती है, और वो जो ड्राइंग बोर्ड पे जो टाइम लगाना होता है, बजाय इसके कि आप इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में चले जाएं। अचानक मेरे दिल में ख्याल है कि अगर इस तरह कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा है। मेरे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक होंगे कि इसका करने का फ़ायदा होगा, लेकिन उसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उन पे वो गौर नहीं किया जाता। हमारी इस्लाहात इसलिए कामयाब नहीं होती कि उनमें जो होमवर्क करना होता है वो नहीं किया जाता। अगर पहले से जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप इकॉनमी को तरक्की देना चाह रहे हैं, आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, लोगों को रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत मेजर इनिशिएटिव उससे पहले चाहिए होता है। मेजर काम पहले करना होता है कि आप अपनी डायरेक्शन को तय करें कि सही डायरेक्शन क्या है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कर सकेगी। अगर वो होमवर्क ना किया जाए और फौरी तौर पे कुछ एक्शंस की तरफ चले जाएं तो उनका नतीजा वो नहीं आ सकता जो आप चाहते हैं। जी, फौरी तौर पर एक्शन से आपकी क्या मुराद है कि मतलब विल यहाँ पर आपको नज़र नहीं आती? क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विल होती है हर गवर्नमेंट की। हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि देखें ना, हम एक सियासी निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर गवर्नमेंट इलेक्ट होके लोगों के वोट से आती है, गवर्नमेंट तो चाहती है, और फिर उसने आगे लेकिन चाहती है कि जो उसने एक दोबारा भी तबका है, वोट लेने डॉक्टर साहब, एक तबका है जो गवर्नमेंट को चलाने वाला है, जी, जी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उनसे प्लानिंग में गलती हो जाती है। प्लानिंग का एक प्रोसेस जो है दुनिया में, इस पे बेतहाशा लिटरेचर मौजूद है कि आपने कैसे कोई रिफॉर्म करनी है तो उसको आपने कैसे प्लान करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बंद कमरे में 2-4 लोग बैठे और वो एक एक्शन प्लान बना लें या एक रिफॉर्म का प्लान बना लें। आप उसमें जितना ज़्यादा इनपुट लेंगे प्रोफेशनल्स का, एकेडीमिया का, टैक्स पेयर्स का, तो उसके नतीजे में जो आप जो रास्ता अपनाएंगे उसके कामयाब होने हम की आज के ऊपर आते हैं। आज अगर हम जी इसका तहिया कर लें तो मईशत की सिमत दुरुस्त कैसे की जा सकती है? 1, 2, 3 क्या इक़दामात हुकूमत को करने होंगे? पूरी हुकूमती मशीनरी को, सिस्टम में क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त अगर हम इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं तो बिजनेस एज यूजुअल से काम नहीं चल सकता। जैसे हम पहले चलाते रहे हैं ना 70-75 साल से, उस तरह अब शायद पाकिस्तान चलना पॉसिबल नहीं रह गया हुआ। उसके लिए आपको बिल्कुल एक नई सिमत जो है ना करनी पड़ेगी। और जब तक आप पीपल सेंट्रिक, देखें ना, अभी हम जितनी भी पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे थे वो शायद मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं,
لیکن آپ عام آدمی کی زندگی پہ جب فوکس نہیں کریں گے، جب تک آپ کا آبجیکٹیو عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانا نہیں ہوگا، تب تک اکانومی کی سمت دور بہتر نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا جی، اب یعنی کہ مثلاً ایک اشاریہ بڑا استعمال ہوتا ہے جی، اسٹاک ایکسچینج اتنی ہائٹس پہ پہنچ گیا جہاں کبھی نہیں گیا. اب مجھے یہ سمجھائیے کہ اس کا عام آدمی کو کیا فرق ہے؟ عام آدمی کی زندگی پہ اس سے کیا امپیکٹ آتا ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج 70 پہ پہنچی ہوئی ہے یا 60 پہ ہے یا 80 پہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک کچھ آرٹیفیشل چیزیں ہیں جو کہ جن کا کچھ لوگ بینیفٹ لیتے ہیں، عوام کو جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. اسٹاک ایکسچینج کا جو اتار چڑھاؤ اس سے انویسٹر جو ہیں، جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، وہ بینیفٹ لے لیتے ہیں. لیکن کیا ریئل اکانومی پہ کوئی اس کا امپیکٹ ہے؟ کیا اسٹاک ایکسچینج ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ کو، انڈسٹریل گروتھ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، یا ایک ہوائی چیز ہے؟ تو جب تک ہم ہوائی چیزوں سے نکل کے کنکریٹ چیزوں پہ نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے مسئلے ہم فہد بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کیا ایک ایسی چیز ہے جس کا عوام کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا ہے؟ دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج جس طرح سر نے فرمایا بالکل صحیح ہے، وہ انویسٹرز کے لیے ہوتی ہے اور اس کی ایک پوزیشن ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سٹینڈ کرتی ہے. سرمایہ کاری تو آتی ہے نا، سرمایہ کاری ضرور آتی ہے، لیکن لوکل انویسٹر جب تک اس میں انویسٹ خود نہیں کرے گا. جس طرح دیکھیں، ابھی ہم بات کریں تو سی پیک کا انیشل فیز کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو وہ انویسٹمنٹ کے مواقع ملتے ہیں، وہ ٹیکس بریک ملتا ہے، وہ ہالیڈے ملتا ہے، لیکن لوکل انویسٹر کے لیے کچھ نہیں ہے. ایس آئی ایف سی کی تشکیل میں بھی یہی پرابلم انیشلی نظر آئی کہ اس نے کہا جی باہر سے جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. واٹ اباؤٹ دا لوکل انویسٹر جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ اور سیکنڈلی وہی جو بات ڈاکٹر صاحب، آئی ول ریٹریٹ کہ جب تک اسٹیک ہولڈر اور پالیسی میکرز ایک ٹیبل پر نہیں آئیں گے، چیزیں مشکل ہو جائیں گی. اور چیزیں اب مشکل ہو رہی ہیں کیونکہ اب پاکستان میں جو اویئرنیس کا سین ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، اب ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. کیونکہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ کی گروتھ ہے وہ بہت کم ہے. ہماری براڈنگ آف ٹیکس نیٹ میں ہم سارے بات کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی ول نہیں ہے. ول ہوگی تو ٹیکس براڈ ہو جائے گا، لیکن اس ٹیکس کو براڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے بیک لیش زیادہ ہو اور ٹیکس کی ریونیو میں جنریشن کم ہو. ٹیکس نیٹ کے اوپر آتا ہوں میں. ڈاکٹر صاحبہ، ایز یوزول جس طرح چل رہا ہے یہ نہیں چلے گا، یہ بات تو طے ہے. لیکن پاکستان میں ایک اور ایز یوزول چل رہا ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اشارہ دیا، ہمیں اچانک خیال آتا ہے ہماری حکومتوں کے جی ایف بی آر کی آٹومیشن کرنی ہے، ہم نے یہ ریفارمز کرنی ہے، ہمیں وہ ریفارمز کرنی ہے، ہم نے انویسٹمنٹ لانی ہے، سی پیک کے اگریمنٹ کرنے ہیں. لیکن الیکشن ہوتا ہے، ایک اور حکومت آتی ہے کہ سی پیک کو رول بیک کرو، سب کچھ ہم اور کریں گے، ہم نیا کریں گے، جو پچھلے کر گئے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں، ہم اور کریں گے. یہ جو پالیسیوں میں عدم تسلسل ہے، اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ بہت نیگیٹو، آئی وڈ سے ویری نیگیٹو. اور یہی پاکستان کی، میں نے اسی لیے آپ کو اشارتاً بتایا تھا کہ گورننس ایشوز تھے نا. دیکھیے، جو پلاننگ ہوتی ہے نا، ہمارے پاس ایک پلاننگ کمیشن بھی موجود ہے. پلاننگ ہوتی ہے 10 سال 15 سال 20 سال بعد کی پلاننگ آج آپ کو بیٹھ کے میکرو لیول پہ یا مائکرو لیول پہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. اس پلاننگ کو پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ پلاننگ کے پیچھے جو پلاننگ کی پالیسی ہوتی ہے نا، اس کا ایک میکنزم ہے، اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، اس کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے ساتھ کنسلٹیشن. اٹس اے ہیوج جاب. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 2-4 بندے بیٹھے ہیں جتنی بھی ان کی سمجھ آپ کر لیں، اور یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف یور، یہ آؤٹ آف باکس چیزیں کر کے پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. وہاں جب آپ پہنچ گئے، ہیوج، دیکھیں کاسٹ اس کی بہت ہوتی ہے، پھر وہ کاسٹ آپ کی سنک کاسٹ ہو جاتی ہے جب آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں. اور پلاننگ میں ہمیں بہت، یہ ہمیں بڑا مائنڈفل رہنا پڑے گا. میں اسٹریس کروں گی اس بات کو کہ پولیٹیسائزیشن آف دی پلاننگ ختم ہونی چاہیے. اس کی انٹرفیرنس ختم ہونی معیشت کے اوپر سیاست چاہیے. نہیں. لیٹ them do their planning by their experts. اس کا سولوشن کیا ہے؟ سسٹینیبلٹی آف دی پالیسی. ایس آئی ایف سی کی یہی اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے کیا، آج ہم اس کے ساتھ سسٹینیبل چل رہے ہیں. آپ نے انویسٹمنٹ لینی ہے، یو ہیو ٹو بی پریڈکٹیبل، یو ہیو ٹو بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ سسٹینیبل. یہ 3 چیزیں آپ کو WTO بھی کہتا ہے، آپ کو IMF بھی کہتا ہے، آپ کو ورلڈ بینک بھی کہتا ہے، انٹرنیشنل رجیمز بھی کہتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جب آپ پالیسی کو سسٹینیبل رکھیں. دیکھیں باہر سے آنے والے کو کیا چاہیے، پاکستان میں کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پاکستان میں کیا کیا کنڈیشنز ہیں، ریٹ آف ریٹرن ہمیں کیا ملے گا. اگر آپ آئے دن اس کو چینج کرتے رہیں گے تو واٹ از دا کریڈیبلٹی. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں کریڈیبل رہنا ہے اور ہمیں سسٹینیبل رہنا ہے. ڈاکٹر محمد اقبال صاحب،
एक वक्त था पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 11% पर था, लेकिन उसके बाद 8% पर आया और दोबारा SIFC का इदारा फार्म हुआ और मौजूदा हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में निगरान हुकूमत की भी ने भी पॉलिसी की कंटिन्यूटी बरकरार रखी, दोबारा 9% पर आज आया। इसकी क्या वजह है कि हम एक बार 11% पर पहुंचते हैं और फिर दोबारा 8% पर आ जाते हैं? इसकी वजह ये है कि हम जीडीपी को ग्रो किस तरह करना चाहते हैं। ये दोनों मेरे साथियों ने SFIC की बात की है जी। वहीद साहब का SIFC ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है और मैडम का ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इस पे हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। देखिए SIFC फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ सहूलियात देने के लिए बनी गई है जी। इसका मतलब क्या है, आप कभी इसकी इम्प्लीकेशंस पे गौर करें। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने वाला, वो काम नहीं कर रहा। हमने क्विक फिक्स किया है, हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक रियायत दी है। मेरा सवाल ये है कि वहीद साहब का क्या कसूर है? अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो इनको वो फैसिलिटीज़ क्यों ना मिलें जो कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं। हमें करना ये चाहिए कि हम अपने पूरे सिस्टम को रीवैम्प करें, उसमें गौर करें कि उसमें कहाँ कहाँ डॉक्टर साहब उसमें तो फिर लगते दाइयाँ लग करना जाती पड़ेगा ना। आप हमें तो इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर चाहिए, राना साहब, इसलिए आप हमें मेरी करना जरा पड़ा कि बात कंप्लीट होने दीजिए ना। अगली बात मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया में जो एक ग्लोबल सिस्टम बनाया गया है ना, वो सिस्टम मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया गया। उसमें बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ भी हैं, उसमें टैक्स ट्रीटीज़ भी हैं। ये इंतहाई फेवरेबल, ये क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन किया डेवलप्ड मुल्कों ने जो कि कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट उस सिस्टम में सिक्योर किए हुए हैं। और जो कैपिटल इंपोर्टिंग हमारे जैसे गरीब ममालिक हैं जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट लेनी है, उनके इंटरेस्ट को बुरी तरह से सेक्रीफाइस किया गया है। आप कभी जो बात हम कर रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल कुछ चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। कभी हम स्टडी करें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जो इनफ्लो आता है, वो 3-4 सालों में उसका आउटफ्लो क्या होता है। शायद अगर आप देखेंगे तो जितने पैसे वो यहाँ लेके आते हैं, 3 सालों में उससे ज़्यादा पैसे निकाल के चले जाते हैं। तो हम शायद नेट गेनर नहीं होते। मेरी एक हम्बल ओपिनियन है, जो कि आजकल के ज़माने में पॉपुलर ओपिनियन नहीं है, डॉक्टर साहब कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देनी है तो लोकल इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर साहब बात एक तो वो दौर तो चला गया ना जी। कि जब एक मईशत पाबंद थी और जो इन्वेस्टर आता था जी। वो अपना मुनाफा बाहर नहीं ले जा सकता था, वापस नहीं ले जा, वो दौर तो चला गया। अब अगर इन्वेस्टमेंट आती है, उससे आपकी इकोनॉमी बूस्टअप होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती हैं। आप अपनी जब हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जी। तो साफ ज़ाहिर है उसका निजाम तो यही होना है। तो उसका तरीका यही है ना कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो उन सेक्टर्स में आए जहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अब हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की टूथपेस्ट या साबुन या एडिबल ऑयल बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? आप उन सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए जहां कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। देखें ना, अब हमारे पास गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट आई हुई है, मेरा ख्याल है दहाइयाँ गुजर गई हुई हैं। उनके साथ कुछ कमिटमेंट की गई थी कि एक ऑटो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं हर चंद सालों बाद, जिनमें उनको कंसेशन दी जाती हैं। और अक्सर हमारे यहाँ टैक्स एग्जेम्पशन की बात होती है, तो एक बहुत बड़ी टैक्स एग्जेम्पशन ऑटो सेक्टर को दी जाती है। ऑटो सेक्टर की क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए? कभी इस पर गौर कीजिएगा। क्या कोई गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं और क्या कंज्यूमर को एक अच्छी और सस्ती गाड़ी मिलती है? तो क्या अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि आप फॉरेन जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं ना, उन पे कॉन्फिडेंस करें, उनको फैसिलिटेट करें। तो ये बेसिक चीज़ें ये हैं कि ठीक है, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे मेहमान हैं, हमें उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करना बिल्कुल, चाहिए, लेकिन लोकल लोगों के साथ, घर वालों के साथ भी तो अच्छा फैसिलिटेट करना चाहिए। फाद भाई साहब, आप बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने के लिए आप क्या इक़दाम तजवीज़ करते हैं हुकूमत को? देखिए, मैं सबसे पहली जो बात करूंगा ना, हमेशा वो एक ही पॉइंट मेरा रहता है कि टैक्स ब्रॉडनिंग की बात करें, नेट को ब्रॉडन करें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट टैक्स ब्रॉडन करना नहीं है, बल्कि जो टैक्स दे रहा है उसका गला मजीद दबाना है, उससे मजीद ले लेना। एग्जैक्टली। एक छोटे से लॉ की हम बात करें तो 7E एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो डीम्ड इनकम है। डीम्ड का मतलब है आपने कमाया है या नहीं कमाया है, उन्होंने बस अज्यूम कर लिया कि आपने कमा लिया। अब जब आप अपने इन्वेस्टर को इस पोजीशन में ले आते हैं कि जी आप कमाएं या ना कमाएं, आप मुझे टैक्स दे दें, तो इट शोज वन साइडेडनेस ऑफ दिस।
اس کو ہمیں ٹو سائیڈڈ کرنا ہے, ہمیں ڈسکشن کرنی ہے, ہمیں ان چیزوں کو باہر لانا ہے. معیشت ایسے ہی بڑھے گی جب ایکٹیویٹی بڑھے گی. اگر ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے, جس طرح ایک بات ابھی یہاں یہی ہوئی کہ انٹرنیشنل تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ جائے گی, ود ان 4-5 ایئرس وہ پیسے لے کے واپس چلے جاتے ہیں. ہم نے کار ڈیلیشن پروگرام کیا تو کار ڈیلیشن میں بھی 40 سال لگ گئے ہمیں, 40 سال بعد بھی ابھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. مزید ہمارے لاز جو ہیں, دیکھیں میں ایک اور چیز پہ بڑا پرابلمٹکلی بولتا ہوں, وہ ہے ہمارے پی ٹی ایز اور ایف ٹی ایز. ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے, اور جب ہم نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو جو آئٹمس آلریڈی پاکستان خود مینوفیکچر کر رہا تھا, اب وہ پروڈکٹس چائنا سے یا کسی اور ملک سے آ رہے ہیں. اب جب وہ کسی اور ملک سے سستے داموں پہ آ رہے ہیں تو آپ کی لوکل انڈسٹری کل ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت ریجن میں سب سے مہنگی بجلی پہ ہم چل رہے ہیں, اس کے باوجود ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس ایکسپورٹ کرنے پہ بھی ہمارے اوپر آبسٹیکلز ہیں. تو ریجنل ٹریڈ کو ہم پروموٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی بجلی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. اگر پوائنٹ ان ٹائم میں کچھ ڈیمز بننے تھے, کوئی الیکٹریسٹی پروجیکٹس ہونے تھے, کوئی ٹیکس برڈن ہونے تھے, تو کیا وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا بیوروکریسی ہماری جس کو ہم کہتے ہیں, کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ لیکن ان کی ذمہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں. آج بھی ہم بات کرتے ہیں تو سیلری صاحب ہم یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ٹیکس بنیاد کو وسیع تر کرنے کی, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. ڈاکٹر نور فاطمہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کون سے شعبے ہیں جو ٹیکس انکم کے مقابلے میں کم ٹیکس دیتے ہیں, بلکہ کم ترین دیتے ہیں, اور کون سے ایسے شعبے ہیں جو سرے سے ٹیکس دیتے ہی نہیں؟ اچھا دیکھیں, پہلے میں ذرا تھوڑا ٹائم لے لوں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی. دیکھیں ایس آئی ایف سی کی جو بات تھی جو میں نے کی وہ ان آئسولیشن کی تھی نا, کہ اس میں کوئی ڈینائل آف دا فیکٹ نہیں ہے, جو میں بالکل ان کے ساتھ کمپلیٹلی. آپ کے پاس انڈیجنس گروتھ ہونی ہے, آپ فیسیلیٹیٹر ہوں گے فار دا ٹائم بنگ, کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے نا فار دا ٹائم بنگ, لیکن ان دا لانگ رن آپ کیا کریں گے؟ تو وہ اس کے لیے انڈیجنس گروتھ کی ضرورت ہے, اسٹریٹجک ٹریڈ کی بالکل ضرورت ہے, لوکل پروٹیکشن کی بہت ضرورت ہے, لوکل آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. ایس آئی ایف سی کا ایسا ہے کہ وہ جو صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں ایشو پیش آ رہے تھے انویسٹرز کو, وہ سارے معاملات ایک ہی پلیٹ فارم پر سالو ہو گئے ہیں. That is only the one part of managing economy نا, لیکن rest of the part of course آپ کے انڈیجنس ہے. جہاں تک ٹیکس سیکٹرز کی بات, دیکھیے بات تو کی جاتی ہے کہ جی بہت سارے ان پٹ کے اوپر بھی ٹیکس ہوتا ہے. ایگریکلچر ٹیکس میں سمجھتی ہوں ابھی بھی انڈر پیڈ ہے. ریئل اسٹیٹ کی بھی بات ہوئی, ریئل اسٹیٹ کے ساتھ تھوڑی سی مس مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ جی وہی ہے کہ پھر اس کی جو پالیسیز ہیں وہ انکلیئر ہوتا ہے. پہلے ایگریکلچر کے اوپر بات کرتے ہیں. ایگریکلچر کے اوپر آپ کس طرح سمجھتی ہیں ٹیکس, انکم کے اوپر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ صوبوں کے انڈر آتا ہے, لیکن یہاں ایک کوشچن میرا اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بڑے بڑے لینڈ لارڈ پائے جاتے ہیں جو ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہیں. ٹھیک ہے, جو ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہیں, انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں, وہ فصل نہیں اگاتے, وہ فصل اگا کر انکم نہیں حاصل کرتے, بلکہ وہ زمینیں ٹھیکے پر دیتے ہیں اور ان کو ایک بڑی رقم ہر سال مل جاتی ہے. کویسچن یہ ہے کہ کیا اس کو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ بھی پروونشل؟ جب ہم ایگریکلچر ٹیکس کہتے ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, صرف انکم کے اوپر تو نہیں ہے, یہ جو آپ نے مینشن کی اس چیز کے اوپر بھی ہے, مس مینجمنٹ کے اوپر ہی ہے, اوپر ہے, اور ہیوج ہولڈنگ کے اوپر ہے. جی آپ کا یہ بیسیکلی آپ کو پولیٹیکل پاور دیتا ہے, یہ چیز ہے نا, اس سے آپ ایک پاور لے رہے ہیں, اس سے آپ پاور کوریڈورس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے اوپر ٹیکس کیوں لگائیں گے؟ تو یہ تو ہول ریفارمز کی. اب ہم ریئل اسٹیٹ پر آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا دیکھیں کچھ عرصہ سے تو ہے, لیکن وہ اتنا فاض بھائی صاحب انکلیئر ہے. مینوفیکچرنگ کے شعبے سے, بزنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, یا کوئی بھی ہے, اینی ون, وہ ایک چیز خریدتا ہے, اگلے دن اس کو بیچتا ہے, منافع کماتا ہے, اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال آپ کے پاس لے کر بھی آؤں گا کہ وہ اگلے دن بیچتا ہے 24 گھنٹے کے بعد, ایک خاص اماؤنٹ منافع کماتا ہے اور اس منافع پر, اس انکم کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ایک ریئل اسٹیٹ ہے, ایک پراپرٹی ہے جس کو غیر منقولہ جائیداد کہا جاتا ہے, وہ 5 سال ایک بندے نے ہولڈ کیے رکھی اور اس کے بعد اس کو ڈبل ٹرپل قیمت پر بھی بیچا جاتا ہے, وہ ٹیکس کیسے نہیں دے گا؟
क्यों ना दे? एग्जैक्टली यही है ना। देखिए आपको सिर्फ टैक्स एक प्लॉट देने भी है, एक बिजनेस का शेयर लेने पर ही उस पर तो नहीं देना है ना ये। जी। दिस इज द होल सेट। इसीलिए देखिए डॉक्टर साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात की है कि आप बैठें, आप इसको डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर पॉलिसी को लेके जाएं, अनप्रिपेयर्ड चीज़ों को लागू ना करें, वो फेल होती हैं, बैडली फेल होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ कभी टैक्सेशन की बात है, वो कौन सा टैक्स था जिसको अब ना आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी है, ना आपको ये समझ है कि टैक्स को वापस लेने के लिए किस तरह से करना है, तो वो सब Refund, चीज़ें हाँ, refund claim बड़ा कैसे लेना है, complicated वो issue सब है। चीज़ें हैं। देखिए ये एक चीज़ के ऊपर आपको काम करना होता है, पॉलिसी के हर पार्ट पे काम करना होता है, तब जाके उससे क्या हो रहा है। आज हम रियल स्टेट की एक पॉलिसी रख रहे हैं, कल अब दूसरी, तो उससे इंस्टेबिलिटी आ रही है, उससे एक इनसिक्योरिटी आ रही है। बिजनेस आपके पास जो बिजनेस के लिए जो आपके पास इस वक्त सेक्टर्स काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको आप फैसिलिटेट करें, उनको क्लैरिटी से रखें, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ से नहीं हो रही। फाज भाई साहब, इससे पहले कि मैं डॉक्टर इकबाल साहब के पास जाऊँ, ये जो टैक्स नेट को ब्रॉड करने का, टैक्स बेस बढ़ाने का इशू है, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं पाकिस्तान में, आप भी एग्री करेंगे कि जो जिनकी इनकम ज़्यादा है और टैक्स कम देते हैं। जिस तरह के डॉक्टर साहबा कह रही थी रियल स्टेट का, अब रियल स्टेट का मुख्तलिफ डेटा है, एक्यूरेट डेटा नहीं क्लेम कर सकते हम, लेकिन कहा जाता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो पाकिस्तान का है, उसका 40 से 45% तक या 48% तक भी कुछ लोग कहते हैं कि रियल स्टेट होल्ड करता है। अच्छा, और टैक्स कंट्रीब्यूशन उसका 0.3% ऑफ दी टोटल रेवेन्यू है। और इसी तरह एक और सेक्टर हमारा रिटेल है, जिसके ऊपर बड़ी Retail बात हो रही है। हाँ, रिटेल के ऊपर भी 18% जीडीपी को रेशो करता है और 3.9% टैक्स में आता है। जी, तो बात ये कि वो जो पहले हुई कि एग्रीकल्चर भी 22% ऑफ दी जीडीपी है। बिल्कुल। और उसका जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है, चलो हम सूबे जो लेते हैं इनकम टैक्स वो लेते हैं, वो कोई 0.5 से 1% है। डॉक्टर साहब, आपके पास सवालों का सारा मैस जमा हो गया, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। जी जी। पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्रीकल्चर में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है जी, ये कभी एफबीआर में जब आप थे जी। या उससे पहले उसके बाद ये कभी इसको डिस्कस किया गया कि क्या ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की जो इनकम है ये एग्रीकल्चर इनकम कहला सकती है? देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करता हूँ। आपने कहा कि 22% शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। जो 22% जीडीपी का शेयर है वो सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। उसमें डेयरी फार्मिंग भी है, कैटल फार्मिंग भी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, फिश फार्मिंग भी है, और इवन कॉटन जिनिंग भी उसमें शामिल है। इन सारे सेक्टर्स पे एग्जेम्पशन नहीं है। ओके। ये एफबीआई से पूछना चाहिए कि ये जो 15-16% ऑफ जीडीपी बनता है, इस पे आप कितना टैक्स ले रहे हैं। एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ क्रॉप्स के सेंटर है, जो कि 6.7% तकरीबन बनता है। उस 6.7% पे भी आप गौर करें तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कितनी है। ज़्यादातर जो हमारे किसान छोटे हैं, कोई बहुत थोड़े हैं। और वो बात जो आप कह रही है ना कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को टैक्स लगाया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम होनी क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इनकम टैक्स लॉ पे छोड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन में होता भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन लिखा गया है कि वो होगी जो इनकम टैक्स लॉ में होगी। राइट। सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि आप इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस में जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन है उसमें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड वालों को निकाल दें। वो खुद बहुत वो प्रोविंस से निकल के आ जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के पास। क्रॉप्स को आप छोड़ दें, क्रॉप से आपको मिलना भी नहीं है। ये जो कुछ एस्टिमेट आते रहते हैं ना कि ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से इतना पैसे आ सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम आप अगर ले सकेंगे ना तो 50 बिलियन ले सकते हैं। इससे ज्यादा आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वो जरूरी है। एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि हर आदमी जो इनकम कमा रहा है वो इक्वल टैक्स दे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा। लेकिन आप फेयरनेस लाने के लिए जो अर्बन जो इकोनॉमी में काम करने हैं, एक बात थोड़ा सा मैं आपको डिफर करूंगा। जी जी। आज के दौर में हम दो शोबे देखते हैं जिनके पास हम वेल्थ हमें नजर आती है, गाड़ियों की शक्ल में, बड़े बड़े घरों की शक्ल में, लेविश लाइफ स्टाइल की शक्ल में नजर आती है। एक है बिग लैंडलॉर्ड्स और दूसरा रियल स्टेट। रियल स्टेट के अंदर भी ये इशू है कि जिस तरह
मैंने ये सवाल किया कि एक बिजनेसमैन है, वो सुबह एक चीज़ लेता है, शाम को बेचता है, दोपहर को बेचता है, उसके ऊपर जो मुनाफा कमाएगा टैक्स देता है। यहाँ 5 साल बाद भी लोग बेचते हैं तो टैक्स नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ इनका जो आप प्रॉफिट रेशो देखें, लाइफस्टाइल देखें, वेल्थ एक्यूमुलेशन देखें, वो आपको वाज़ेह नजर आती है। ना सब रियल एस्टेट को भी थोड़ा सा ज़्यादा तफसील से समझने की ज़रूरत है। जो तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जो कि ख़रीदा, अगर कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है और उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है और फिर उसको बेचा भी, डिस्पोज ऑफ भी रजिस्ट्री के ज़रिए किया जाता है, उन पे मुनासिब टैक्स लग गया हुआ है। 2012 में ये हमने शुरू किया था, पहले इन पे विथहोल्डिंग डॉक्टर साहब, टैक्स वो आप और कैपिटल आपके गेन्स जैसा मेरे जैसा प्रॉब्लम आदमी नहीं, देता है, मेरी बात जो complete रिटायरमेंट करने के बाद दीजिए। आपने एक प्लाट लेना है, हाँ जी, जो खरीदार है जी। कैपिटल गेन टैक्स भी वही अदा कर रहा है प्रैक्टिकली आज। तो ये तो फिर उनकी प्राइवेट लोगों की अरेंजमेंट है ना, प्राइवेट लोगों की अरेंजमेंट है। कैपिटल गेन्स टैक्स तो जो बेच रहा है, जिसको इनकम हो रही है, उसने देना ना। क्वेश्चन तो मेरा अगर क्वेश्चन मैंने मेरा ये है कि एफबीआर इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि डायरेक्ट इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेता। असल में जो रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है वो फाइलों क्या जो सेल होती है कि रात को एक कॉलोनी लॉन्च की जाती है और अगले दिन उससे 10 अरब रुपया कमा लिया जाता है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कोई थिंक टैंक बना के गौर करने की ज़रूरत है कि इन ट्रांजैक्शंस को आप कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और कैसे उनसे टैक्स लिया जा सकता है। क्योंकि मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पे टैक्स आता है और वो मुनासिब आता है, उसको किसी वक्त भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ये भी तो देखें ना कि एक आदमी ने अगर 10 साल पहले घर बनाया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसके बच्चे उसको बेचना चाहते हैं, उस पर एप्रिसिएशन जो है ज़मीन की वो शायद उसकी 10 गुना या 100 गुना कीमत हो गई हो। अब उस सारी कीमत पे उस सारे प्रॉफिट को, उसको प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए, उनका कोई बिजनेस करने का इरादा नहीं था, उस पे शायद टैक्स लेना ज़्यादती होगी। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि जहाँ ये कारोबार के तौर पे ये जो आपको एफ्लुएंट लोग नज़र आते हैं ना, वो वही हैं जिन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन करके पैसे कमाए होते हैं, उनको कैसे, उनसे कैसे टैक्स लेना है, वो इम्पोर्टेंट। आप इन्वॉल्व रहे हैं, फाद वही साहब भी कह रहे थे, एक रिटेल का सेक्टर है जी, जिसके साथ आपने बड़े काफी लंबे मुज़ाकरात किए, बहुत सेशन हुए, आप भी उसमें शामिल थे, शायद हुसैन असद साहब भी रेवेन्यू में मेंबर थे, वो भी शामिल होते थे आपसे पहले। आज तक ये मसला क्यों नहीं हल हो सका कि पाकिस्तान का ताजर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हुआ? एग्रीमेंट भी हुए, रिटर्न एग्रीमेंट्स हुए, उसके बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। राना साहब, उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा। जब तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना समझें, देखें हमारा जो टैक्स सिस्टम है इंतहाई कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आप सेल्स टैक्स का रिटर्न हर महीने देने की कोशिश करके तो देखें, कभी कोई छोटा सा बिजनेस करें कि आप और मैं, हम लोग इन चीज़ों से आज़ाद रहें, लेकिन उसके लिए कितनी को आपको रिकॉर्ड इकट्ठा करना पड़ता है, कितनी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। इस सिस्टम को जब तक हम आसान ही बनाएंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि रिटेलर को हमें डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में नहीं डालना चाहिए। उनसे हम टैक्स लें, उनसे आसान तरीके से टैक्स लें। मैं आपको बताता हूँ, नहीं वो भी वन पेज का एक प्रोफार्मा भी आया था, वो भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है कि लोग टैक्स सिस्टम में आने से डरते हैं, घबराते हैं। और मुझे इजाज़त दें तो मैं शायद ये भी आपको कहना चाहूँगा कि जितना उनको टैक्स देना पड़ेगा उससे ज़्यादा खर्चा है वो टैक्स सिस्टम से बाहर रहने के लिए कर देते हैं। तो जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि टैक्स सिस्टम हमारे साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करेगा, तब तक और आसानी से हम अपनी जो जिम्मेदारी है और लीगल ऑब्लिगेशन पूरी कर सकेंगे, तब तक लोग टैक्स सिस्टम में नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म में हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मसलन मैं आपको अगर इजाज़त दें, आपके पास टाइम है तो बताता हूँ, हमने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था 236G और 236H इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, कि जब मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो उससे इतना टैक्स वसूल कर लेगा 0.1%, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो वो उससे 0.5% टैक्स ले लेगा। आप इनके रेट्स बढ़ा दें और ऑप्शन दे दें कि जो अगर रिटर्न देगा तो वो अपनी एक्चुअल इनकम पे टैक्स देगा। अगर कोई ज़्यादा टैक्स दे के सिस्टम से बाहर रहना चाहता है तो हमें क्या एतराज़ है? हमें तो टैक्स रेवेन्यू चाहिए ना। आप कोई सिंप्लीफाइड, कोई लोकल हालात के मुताबिक, कि जहाँ जैसे भी बात हुई थी कि कंप्यूटर लिटरेट कितने हैं, एक रिटेलर को बैठे हुए को आप कहें कि तुम सेल टैक्स का रिटर्न देना शुरू कर दो महीने के महीने, वो शायद कारोबार छोड़ देगा।
اس کو جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے، تو آپ ایسا میکانزم بنائیں کہ لوگ اگر رہنا چاہتے ہیں سسٹم سے باہر تو اپنی کاسٹ دیں، اس کی کاسٹ دیں اور سسٹم سے باہر ہیں، جو آپ کو ٹیکس آنا چاہیے وہ آپ کو آ جائے گا. اگر آپ جو براڈننگ آف دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب براڈننگ ان آف ساری ٹیکس چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبے عرصے تک کوئی ٹیکس نیٹ سے باہر رہے. لمبے عرصے تک نہ رہے، ٹیکس نیٹ میں وہ کنٹریبیوٹ کرے اور گریجولی اس کو آپ سسٹم میں لے کے آئیں نا. جیسے آپ کسی کو بھی کوئی گاڑی چلانی سکھاتے ہیں تو پہلے سنسان جگہ پہ گاڑی چلاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا بلو ایریا کی سڑک پہ لے کے آتے ہیں، پہلے دن ہی نہیں اس کو چھوڑ دیتے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا چیلنج ہے پاکستان کی معیشت کا، اور وہ ہے خسارے والے سرکاری ادارے. حالانکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ابھی اعلان کیا ہے کہ صرف اسٹریٹجک اداروں کو چھوڑ کر تمام اداروں کی نجکاری ہونی چاہیے، لیکن ہر حکومت یہ اعلان کرتی رہی ہے. ماضی کی حکومتوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے پرائیویٹائزیشن کے. صرف 10 جو بڑے ادارے ہیں نا، ان کا سالانہ خسارہ 500 ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اگر اس چیلنج کو حکومتیں کیوں نہیں اچیو کر پا رہی؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کی اگر پاکستان میں آپ سٹوری دیکھیں نا، اس میں کچھ سکسیس ہے لیکن زیادہ فیلئر بھی ہے. شاید ایک یہ بھی ریزن ہے کہ لوگوں کی اپریہنشنس بہت ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایون اگر آپ کے لوکل انویسٹرز ہیں وہ لیتے ہیں تو وہ ایک بجائے اس کے کہ آپ منوپلی سے اس کو ڈی ریگولیشن پہ لے جا کے پرائیویٹائز کرتے ہیں، وہ پھر پرائیویٹ منوپلی میں آ جاتا ہے. اس کو بھی اوائڈ کرنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، اٹس ناٹ سو ایزی پروسیس. اور پھر جو لوگ جن کے سٹیکس ہیں، جو عرصے سے اس میں ہیں، ظاہر ان کی ریزسٹنس آتی ہے، وہ ایک پولیٹیکل ریزسٹنس پھر بن جاتی ہے، نیچرلی اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. لیکن واٹ از دا الٹرنیٹ نا، ہمارے پاس اتنے ہم جتنا لیکیجز اس صورت میں پے کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی معیشت اتنے بڑے خسارے کا بوجھ برداشت کر سکتی؟ نہیں کر سک رہی، بالکل نہیں کر سکی. ہمیں اسٹریٹجک ہونا پڑے گا. ہم ان میں سے ہی میرا خیال ہے آؤٹ رائٹلی تو ہم سب کو نہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، نہ سب کو ہم پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو گو اسٹیج بائی اسٹیج. اور اس میں پھر سلولی لوگوں کی ایکسیپٹنس بھی آ جاتی ہے جب آپ ان کو کوئی پلان دیں گے کہ ہم اس طرح سے اس کو امپروو کریں گے. لیکن میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ اسے دوبارہ مونوپلائز کر دیں. یہ بات درست ہے. فہد بھائی صاحب، بلا شبہ موجودہ حکومت میں ایک ہمیں سیریسنس نظر آئی ہے. یہ نگران حکومت میں پروسیس شروع ہوا تھا پی آئی اے کی نجکاری کا، اور وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا چل رہا ہے، اور پروبیبلی اگست میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے، لیکن دیر یا درست آیت کے مانند کہ ایک بڑا ادارہ جو پی آئی اے بہت بڑا خسارہ کر رہا ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن سموتھلی چل رہی ہے. کیا حکومت کا کام کاروبار کرنا ہے؟ بالکل نہیں. اسٹریٹ آنسر ہے، حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کاروبار کرنا، کیونکہ جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومت کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، اور عوام کی پسند کے پاپولر ڈیسیجنز کہا جاتا ہے جن کو، وہ ہونے چاہیے. اور جہاں میں بات کروں پی آئی اے کی، تو اس پی آئی اے کے لیے اسٹیل فیکٹری کے لیے آپ مجھے ایک اسٹیل فیکٹری بتا دیں جو خسارے میں ہو. کوئی ایک ایئر لائن بتا دیں پاکستان کی جو خسارے میں ہو. کوئی خسارے میں نہیں ہے. لیکن ہماری نیشنل کیریئر جس کے پاس جو ڈیسٹینیشنز پی آئی اے کے پاس ہیں، لوگ میرا خیال ہے زندگی میں دوبارہ کوشش کر کے نئی ایئر لائنز بھی بنا لیں تو وہ لائسنسز نہیں مل سکتے. ہم ڈائریکٹ ٹورانٹو جا رہے تھے اسلام آباد سے، ہم ڈائریکٹ یو ایس جا رہے تھے، ہم ڈائریکٹ یورپ میں فلائی کر رہے تھے. شارٹیسٹ ٹائم میں ہم میکسیمم ڈسٹینس کور کر رہے تھے. ہماری سروسز ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی. ہمارے ہر قسم کے ادارے میں سروسز اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا جب پریشر آتا ہے تو وہ کوئی ڈپارٹمنٹ لینے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ریپلیس دا ہول سسٹم، تو تب کہتے ہیں نہیں ہماری تو جابز لگی ہوئی ہیں. تو آپ اگر اپنی جاب ایفیشینٹلی کرتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. یہ بھی جو دیکھا ہے کہ ماضی میں جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، کچھ ورس بھی تجربہ ہے، بالکل نو ڈاؤٹ، جس طرح میڈم کرے تھی. لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح بینک پرائیویٹائز کیے گئے یا کچھ دوسرے ادارے بھی ہیں، ان سے جہاں لوگوں کو گولڈن شیک ہینڈ دے کر نکالا گیا، جو ری ریکروٹمنٹ ہوئی نا وہ پہلے سے زیادہ تھی. تو یہ بھی تو ہوا ہے کہ نئے لوگوں کو بھی رکھا گیا، بلکہ نئے بچے جو کہ ایم بی اے کر کے کمپیوٹر کی ڈگریاں کر کے ان کو بھی امپلائی رکھا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ سے ایک کمنٹ میں چاہوں گا کہ ٹیکس کنٹریبیوشن، جن اداروں کو پرائیویٹائز کیا گیا، بینکس تھے یا مینوفیکچرنگ کے ادارے تھے، ان کا ٹیکس کنٹریبیوشن پہلے زیادہ تھا یا پرائیویٹائزیشن کے بعد زیادہ؟ صاحب یہ تو اب آف ہینڈ تو میرے پاس فگرز اویلیبل نہیں ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی قابل ذکر اس میں بہتری نہیں آئی کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد ان کی ٹیکس کنٹریبیوشن. دیکھیں نا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں نا،
وہ ایف بی آر کے لیے ایک طرح سے آسان شکار ہوتے ہیں. ایف بی آر ان سے زیادہ ٹیکس لے لیتا ہے پرائیویٹ کیونکہ وہاں کی رسپانسبلٹی جب کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہو اس کا مطلب ہے کسی کی بھی رسپانسبلٹی نہیں. جب ایک پرائیویٹ اونرشپ میں ہوگی تو اس کے مالک اس کے لیے آپ نے یہ بات کی ہے پینز تو لیتے ہیں. ایف بی آر کے بارے میں یہ کیوں تاثر پایا جاتا ہے جی کہ جب بھی ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے تو صرف جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں انہی سے ٹیکس لے لیتا ہے. یہی تو میں جو بات کر رہا تھا نا کہ لوگ کیوں ٹیکس سسٹم میں نہیں آتے. اس لیے ٹیکس سسٹم میں نہیں آتے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ جو سسٹم ہے ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں نا اگر فیئر ٹریٹمنٹ کر رہا ہو ایف بی آر ٹیکس پیئرس کے ساتھ تو باہر والے جو لوگ ہیں وہ خوشی سے آنا چاہیں گے. لیکن سائملٹینیسلی اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو لوگ سسٹم میں ہیں ان کو بھی شاید ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جتنا ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں ہم چھوٹے ٹیکس پیئر کی بات نہیں کرتے, ہم بڑے ملٹی نیشنلز کی بات کرتے ہیں. جتنا ٹیکس ملٹی نیشنلز اپنی کیپیبلٹیز کی وجہ سے ایوائڈ کرتے ہیں, چوری نہیں کرتے, ایوائڈ کرتے ہیں, لیگل طریقوں سے ایوائڈ کرتے ہیں. اصل جو بگ ٹکٹ آئٹم ہے نا, آپ نے ٹیکس کا اگر ریونیو بڑھانا ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانا ہے تو آپ کو ان لوگوں پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ بجائے دکانداروں کے اور کھوکھو والوں کے پیچھے جانے کی, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بجائے جو بڑے لوگ ٹیکس بچا رہے ہیں اس کو اگر آپ پلگ ان کرنے کا کریں جو دنیا کرتی ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے, ہوتا ہے, ہم نے خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. دیکھیں کبھی ہم اسے کارپوریٹائزیشن کے نام پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ بڑے ڈاکومنٹڈ سیکٹر ان کو رعایت دینی چاہیے, کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ بڑی مچھلیوں کو پکڑنا چاہیے, بلا بڑی مچھلیوں کو پڑھنا چاہیے. آپ کے سارے مسئلے تب حل ہوں. ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی ہے, آپ کا بہت شکریہ. میم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. فہد بھائی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. بلا شبہ جو مچھلیاں ہیں, جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں, جو کماتے بہت زیادہ ہیں اور ٹیکس بہت تھوڑا دیتے ہیں یا دیتے ہی نہیں, ان کو پکڑنا چاہیے. کیونکہ ٹیکس ریونیو آئے گا تو مالیاتی خسارہ کم ہوگا, ورنہ خسارے کے بجٹ ہماری قسمت بنے رہیں گے. ہم نے کب تک خسارے کے بجٹ دیکھنے ہیں؟ یہ آخری موقع ہے. حکومت کو, ایف پی آر کو, حکومت کے دیگر اداروں کو مگر بچوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوگا اور ان سے ان کی انکم کے مطابق ٹیکس لینا ہوگا. یہی ایک راستہ ہے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا. ناظرین اگلے اتوار کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.